Hinallataq TV Perú wasimanta pacham sapa punchaw willakuykunata paqarichimuchkayku hamkunarayku. Ñaña turiykuna apurimaq suyukama utqayllaman chayaykusun kayta riqsiykunapaq. Chincheros llaqtayuqkunam parupi sayarqunku iskay punchaw. Paykunan mañakamuchkanku musuq hampina wasita churachinankupaq hinaspapas planta oxígeno nisqata hipichanankupaq. Willakamusqankuman hinaqa kay sasa punchawkunapim aswanraqa tukuy kawsaykunapa chaninninpas wicharirqun. Riqsipaykus. Apurimac llaqtapi Chincheros provincia mantarunakuna paruta ruwachkanku tawachunka pusaq urasña sasa kawsa kuyrayku. Kay parutas hisp'igachisqaku martes chunka suqtayuq hinallataq miércoles chunka hanchisniyuq punchawta manas policíataqa kutiparukusqakuchu. Hapariq runakuna mañakuchkanku musuq hospitaltaya tukuychik hispichiychik hinallataq rantiychik planta de oxígeno medicinal nispanku. Chaytas munachikamunman kasqa gobernador regional iskay waranqa iskay chunka agosto killapi. Kay paruta ruwachkaptinkum wakiq runakuna rantikuq masinkuta wichqachisqaku. Chaynallataqsi ninku kay mikuypa chaninqa manas wiñanraqchu. Aswanja kay gas de uso doméstico GLP nisqanchik hinallataq kay tarifas eléctricas kaqkunamanta pisichinanta mañakuchkanku. Kay carretera longitudinal nisqan kay Sierra Ukuntakama riptinkus harkasqata tarirusqaku. Kay Chaka Pampas nisqamanta. Kay ruwaykunam apakusqaku achka lawkunapi Apurimeña provinciapi. Chisitutaykuqtam policíakuna hurhurusqaku llapa rumita hinallataq sachakunatapas carro hinallapasananpaq. Chaynallataq Andahuaylas llaqtapi Fredipa umalliqkuna lluqsisqaku kalliman hinaspa qayaykachakusqaku. Imaynapim kay tarifas eléctricas niqkunata hinallataq wakiq yanapanakunata hispirachinkichik chaninta nispanku. Ancash suyupim yaqa pichqapachak llaqtayuqkuna Conchucos distritupi municipalidadman yaykuyta munaykunku imapaq alcaldepa llamkayninta takyachinankupaq. Willakamusqankuman hinaqa alcaldem campañanpi munachisqanta mana ruwachkanchu. Riqsipaykus. Mamallay mama, policiawan saqmaranakunku, kaspikunawan majaranakunku. Llaqta runakuna municipio Conchucuspa ñawpaqninkama chayaramunku kay Pallasca provincia Ancas región llaqtapi. Paykunan protesta nisqanta ruwachkanku alcalde Lorenzo Miranda Blaspa contrampi. Pichqapachak llaqta runakunam kay centro poblado Santana, Chalán, Manaypampa, Huaytayllu llaqtakunamanta chayaramunku. Paykunam kamachiqta nisqanku chay obra agua desagüeta mana llamkayta tokuchinchu nispa. Chaynallataq kanun minero nisqamantapas manas imam kaqtachu willan. Chaynallataq campaña electoralpis kayta ruwasaq waqta ruwasaq nispa rimasqa. Chay rimasqankunatas mana ruwanchu. Llaqta runakunaqa policíatapas mana kasukuspankum municipiopa ñawpaqninkama chayaramunku. Astawan kayna chaqrukatinmi policiaqa chay waqachikuq humpataña kachaykarparin. Llaqta runakuna mañakuchkanku mesa de diálogo rimanakuygachu, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Procuraduría Anticorrupción Bajayampi nispa. Manachu rimanakuykanqa hinallas paykuna protesta nisqanwan kanqaku. Estado pillam kapakuqkuna hinallataq empresayuqkunapas upallalla vacunachikusqanku manta hatipaykunam aswanraq matipakamuchkan. Kunan pachapaqmi Arequipa suyupipas padrunkunata allinta hawaykuchkanku kay punchawkunapi runakuna vacunachikunankupaq. Hawaykus. Arequipa llaqtamanta gerente regional de salud paypas rimarimunmi. Imaynama chachao funcionario kunaqa pakampallaqa vacunarachikunqa. Chay ruwasqankuqa mana mallinchu. Imaynama upallalla paykunaqa vacunarachikunku. Ñuqayku Arequipa llaqtapiqa tutapunchaw llamkallachkaniku unquypi chawpinpi. Y paykunari vacunarachikunku. Chayqa allinchuqaya. Gerente rimarimuntaqmi. Sapankama hampina wasimantas huk lista padrunta apachimun. Chay hampiqkuna vacunasqa kananpaq. Chaytas qhawachkanku. Chaynallataq willakaman wakin clínica, policlínico, hinallataq hampina wasikunamantas lista padrunta apachimuchkanku. Chaymantam kaynata rimarin. Padruntam ñuqayku hawachkaniku. Astawan wakin chay policlínicomantaqa iskaypachak pusaqmi llamkaniku nispankum chay padrunpa aparachimuanku. Astawan chay centro médico hampina wasipiqa suqtachunka, pichqachunka hinata llamkanku.
Anchayta mastawan hatipana kanqa. Chihapchu chayna llamkanku ichamanachu. Rimarimuntaqmi kay viernes punchawtas vacunata chaskinqakuraq. Iskay waranja profesional hampiqkunata vacunanankupaq. Chay hinallataqmi Salud Ministeriopas llamkayninkunata kallpancharhamun chaynapi hanchis pachak waranja Sinopharm vacunakunata lliw Perú suyuman chihirichinankupaq wayrantakama hinaspapas pampantakama. Kaymantam rimariykamun viceministro Salud Percy Minaya. Rimarimuskanman hinaqa aswanraqmi sinchi chiriyuq qahakunata hipichachimuchkankuña hamuq killapi chayamuq Pfizer vacunakunata waqaychanankupaq. Hawaykus. Desde muy temprano. Achikiaqmantam isqunchunqa pichqawaranja vacunakuna aypusqakasqaku. Ñawpariqlutikunam chayarunku aviuntakama. Chunka suqta regionkunaman suyunchik ukupi. Camionkunam illarisqa chunka hukniyuq hospitalkunaman kay Lima llaqtanchikpi. Instituto de Salud del Niño, Breñapi hinallataq Sergio Bernales kaqpi. Viceministro de Salud willakaykamusqa qhipaykusqakus aypuypi kay vacunata hawanankupaq chuyapunita apanankupaq. Minsapi pakasqalla vacunakuq runakunatas willarunkuña hamuq punchawkunapi suchukunqaku llamkayninkumanta. Riqsirjunñas mana alli hukaqlawninpi kay ministeriopi llamkaymanta. Kallpanchanqas aswanja utqayman vacunakunata aypunanpaq. Chaynallataq willakaykamusqa kay dosis de Pfizer chayamunanta suyachkankuñas. Minaya willakaykamusqa hamuq killamantas punjayta aypuchkanmanku iskay millón vacunakunata. Llapallan qayllas peruanukuna churachikunankama. Germán Málaga, hinallataq Hugo García, paykunam umayirhaku vacunakuna Sinopharm vacunakunapi ensayukunata ichaqa llamkayninkumantam suchurqachinkuña. Paykuna hinallataqmi Cayetano Heredia hatun yachaywasipi rectorpas kikillan llamkayninmanta lluqsirqun kayna vacunakunapi upallalla vacunachikusqankubanta. Hawaykus. Piñakuykunapa chawpinpi hinallataq llakipakuypa chawpinpi kay kasu vacuna gate kaqraykum Asamblea Universitaria hatun yachaywasi Universidad Cayetano Heredia kaqmi rakirqun kay investigadores clínicos principales runakunata paykunas hawasqaku kay ensayo de Sinopharm kaqta sutinku Germán Málaga hinallataq Héctor Hugo García. Málaga, upallalla, kay dosis, vacuna VIP, churarachikusqa, hinallataq warmi churimpas. Chaymantañataq, Aida Palacios, directora general kay Hospital Cayetano Heredia kaqmantapas, lluqsikurusqa, paypas, pakaspallas, vacunata churarachikusqa. Kay hapariykunapa chawpinpi pikunaraqtaq kay dosis de Sinopharm kaqwan churarachikusqaku Luis Varela Pinedo, rector kay Universidad Peruana Cayetano Herediapi. Paypas suchukurusqa llamkayninkumanta. Chaynallataq Alejandro Busalleus Rivera, vicerrector kay yachaywasipi. Hinallataq José Espinosa Babilón, vicerrector académico. Paykunapas lluqsikurunku. Cuscankus tarikusqaku kay lista vacunación apakuppi. Suchukunankupaq kartaykusqaku Asamblea Universitariaman. Yachasqanchikman hinam tawapachak pusaq chunka hanchis runakunam upallalla vacunata churarachikusqaku. Llapallan yachaqkunam mañakusqaku umalliqninkunata kay yachaywasimanta lluqsikunankupaq. Kay mana allin ruwasqanku llumpayta hatun yachaywasita nanachik nispanku. Hinallataq manas allintachu hawachimpas. Manam paykunallachu ñawpa pachapi Saludo ministra Patricia García paypas llamkayninmantam suchuchkan cuerpo médico sutiyuq programapi llamkarqa kay TV Perú wayrawasintakama. Willakamusqankuman hinaqa aswanraqmi kay hipa punchawkunapi Sinopharm vacunakuna hatipay tukunankama llamkayninmanta suchunqa. Chaynatam riqsirqachimunku Instituto Nacional de Radio y Televisión wasimanta pacha. Añaychaykukunkum llamkayninkunamanta kay hipa killakunapi aswanraq llaqtaman hali kawsanapaq programapi rimariykunata hispichimurqa. Ichaqa IRTP wasimanta pacham hinalla willakuykunataqa kallpanchamunqaku programapi chaynapi llaqtaman ima willakuykunatapas hali kawsanankupaq
hispichimuspa. Chay hinallataq runakuna mana allinkunatapas yachanankupaq. Viceministro Salud Pública Luis Suárez paypas quejakamuchkanmi imamanta payta hinam huk llamkapakuqkunatapas Salud Ministeriopi llamkayninkumanta lluqsirqachinku Sinopharm vacunakunamanta hatipay manaraq tukuchkaptin. Chaynatam riqsirqachimun RPP Wayra Wasintakama. Rimarimusqanman hinaqa manam chaynataqa ruwanankuchu. Ñawpaqtaqa allintaraqmi hatipananku hinaspa sutikunata allinta chihaqyachisparaq chaynataqa tantiamunanku karqa. Kunan pachapaqmi hayarikamuchkan aswanraq estadopa wasinkunapi umalliqninkuna vacunachikunanku kaptinqa llaqtapa yachasqallanmi vacunachikunanku. Chay hinallataqmi rimarirqamun Dr. Germán Málaga. Paymi nimuchkan Salud Ministeriopi hinallataq Cancillería wasipiqa kikillankun tantiyarqaku pikuna vacunachiytapas. Chay hinallataq ayllunkunata utaq riqsisqanku runakunata. Qhawaykus. Ñam nikichiña achka kutikamaña. Mana huk listaqa kanchu. Chay listallam. Mana huk listaqa kanchu. Manataqmi huk pichqapachaq vacuna chasqiq runakunapas kanchu. Chaynampatam Germán Málaga rimari. Yachasqanchik hina paymi kay Perú suyu llaqtanchispi ensayo clínico ruwaypi umalliq chay Sinopharm vacunawan. Chaymi kay miércoles punchawta pikunam chay tawapachak pusaqchunqa qanchisniyuq runakuna upallalla vacunata churachikurqaku anchayta riqsirichin. Hinaspanmi kaynata rimarin. Rimakuykunam kachkan chay vacunawanqa astawan hampina wasipi llamkaqkuna vacunachikunmanku kara nispa. Utaq kama wasipi llamkaqkuna nispa. Manam chayqa chaynachu. Málaga rimarintaqmi. Payqa acuerdo chay protocolo kasqanman hinas imapas llamkaykunata ruwasqa. Hinaspanmi chay kimsa waranja iskay pachak vacunamanta kaynata rimarin. Waranja iskay pachak embajada Chinaman richun nirqa. Wakintañataq wakin runakuna llamkachkanku anchayta vacunaychu utaq ensayopi nirqa. Rimarintaqmi manam equipo de investigación nichu pi funcionariota vacunananpaqpas aklarqa. Chaytaqa huk personal Ministerio de Salud Relaciones Exteriores mantam hawarirqaku nispanmi rimarin. Delegación Chinapas nirqam. Delegación Chinapa Relaciones Exteriores de nirqam. Chay vacunataqa negociaychi nispa. Astawanqa tawapachak pusaqchunqa qanchisniyuq runakuna chay pakampalla vacunarachikusqaku chaypi mukninkaq kachkan. Chifayuq runa rimamuchkanchi César Luc Cárdenas manta. Delegación Chinapas Relaciones Exteriores da astawan chayta hatunakuychi negociaychi nirqa. Chaynallatataqmi nisqapas minsatapas. Chunka iskayniyuq delegación mi Chinamanta kachkanku. Chaymi paykuna iskay o kimsa kutikama semanapi sentoma rinku. Chaymi delegación China astawan participarusqaña chay Bunker King nisqanmanta. Yaqa kimsa chunka runakunamantaqmi kimsa vacunata churarusqa. Chaymantam Germán Málaga rimarin. Chayqa mama allinchu irregularmi nispa. Astawan experimento hinataqsi chayqa kasqa. Chaynapi yachanankupaq chay vacunachikuq runakunapa cuerpunpi haykapacham anticuerpo kanja. Fernando Carbone, paymi umallichkan pakasqalla vacunachikuqkunapa hatipayninkunata. Chaynapim riqsichimuchkan aswanraqmi kay hipa punchawkunapaq huk listata chaskirqun huk sutiyuqkunata Salud hatipaq Instituto Nacional Wasimanta pacha. RPP wasipaqmi chaynata rimarirqamun hinaspa nimuchkan ichapas kay musuq listam hayna pachapi hatipaykunataqa tikrarqunman ichapas musuq willakuykuna hispirqamunqa. Chaynapim hayarikamuchkan ima hatipaykuna kaptinpas allin chihaqchasqa kananpaq chaynapi ama investigador nisqakunata yanja chachkanapaq. Chay hinallataqmi nimuchkanku ichapas Francisco Sagasti Perú suyupa kamachiknin ñawpa pachapi vacunarqachikunman karqa. Chaymantam rimariykamun Violeta Bermúdez kuñunasqa ministrukunapa umalliqnin hinaspa nimuchkan manapunim chaynaqa karqachu. Perú suyupa kamachikninqa chayllaraqmi vacunarqachikurqa iskun punchawniyuq febrero killapi. Qhawaykus. Manam chihapchu chay willakuyqa nichkanku Perú suyu kamachiqsi vacunata chaskirunman ñakasqa manam chihapchu chayqa.
Chihaptam willakaykamusqa Perú suyukamachi Francisco Sagasti vacunanta chaskirhusqa isqunpacha punchaw hipaq febrero killata. Consejo de Ministros Umayej Violeta Bermúdez willakaykamusqa upallaya vacuna churachikuqkunas arakisqa ñakachkanku kay gobiernopi. Llapallan upallaya vacunachikusqa runakunamanta kay ensayos clínicos rakisqamanta iskay chunka pichqa porcienton kasqaku estadopi llamkaqkuna paykunaqa rakisqa ñampachkanku manañam kay staff del gobierno nisqanchikpiqa tarikunkuchu. Manas mayhimpas kanmanchu miembro kay directorio entidad pública llamkaykunapi. Huklawmantañataq willakaykamusqa hallarirunkuñas iskaypata aypuyta tiksisuyunchikpi llapa vacunakunata. COVID-19 unhuyrata chikuykunamanta marimariykamun chunka hanchis punchaw wichhanapaq gobierno kamaykachimuptinmi Oscar Ugarte Salud Umalliq willakaykamusqa kay curva epidemiológica nisqanchiksip hinaraq wiñachkan Chaysi, Lima, Callao, Ica, hinallataq Sierra Centro kay llaqtakunapi llumpay ratachikuchkanku hinallataq runakunapas wañuchkanku. Ministro Ugarte willakaykamusqa hisp'ikachisqakus kay decreto de urgencia niqta bonificación extraordinaria personal de salud llamkaqkunapaq kay pandemia chawpinpi kay situpachin personal profesional técnico hinallataq auxiliar kaqkunapaq. Chaymantañataq Ricardo Cuenca, ministro de Educación, rimariykamusqa chunka pichqa punchaw marzo killamanta chunka pichqa punchaw abril killakama hayarinhaku ñawpariq clases remotas nisqata warmakunapaq hinallataq yachay wasiman anchuykunapaq hawachkankus asmanta chaymanta mañakuykusqa yachachiqkunata hawanankupaq ichapas kay primera fase nisqaman churanapaq. Chaynallataq ministro de Educación willakaykamusqa kutisunmi yachay wasinchikmanja kay wata nispa churanhakus makiaywinapaq hinallataq mascarillakunatapas qunhaku yachachiqkunaman warmakunaman chunka pichqa waranja yachay wasikunapi suyunchik ukupi. CNN Televisión Paqmi rimariykamun Perú suyupa kamachiknin Francisco Sagasti chaypin nirhamun runapaq hayllallanpim vacunachikurqaqa ñawpaq pachataqa mana punin. Hina hawanmanpas nirhamunmi estadopi llamkapakuqkuna pakasqalla vacunachikuqkunatam llamkayninkumanta ña suchurqachinkuña. Kawaykus. Perú suyukamachiq Francisco Sagasti niykamusqa mana punim ima vacunatapas ñuqaqa churakurqanichu kay dosis experimental kasqanmantaqa wakiq llamkaq masiykuna ruwasqanku hinataqa. CNN Internacional wayra wasi tapuptinsi kayta rimarisqa Perú suyukamachiq kay estadopi llamkaqkuna dosis chaskisqawan churachikuqkuna ñasrakisqa ñakachkanku. Perú suyukamachiq niykamusqa paypa llamkayninqa vacunakuna aypuysi gobierno kasqanman hinallataq saludpi atención primaria nisqatapas ñawparichina. Sagasti niykamurqa Perú suyunchikqa riqsisqam kanan kay ensayos clínicos llamkaywan chaynallataq rimariykamusqa pakasqalla vacuna churakuqkuna runakunas manaña estadopaqa llamkayta atinhakuñachu. Tukunapaqñataq willakaykamusqa kay llamkay ruwasqankumanta médicos hinallataq enfermerakuna chaynallataqsi hatipachkanku investigacionta ruwaspanku kay vacuna gate sasachakuy hipasqanmanta. Kay watamantupaq kade sutiyu hatun huñunakuytam ña ñawparirqachimunkuña chaytam ruwachimuchkan Instituto Peruano de Administración Empresarial. Willakamusqankuman hinaqa kaypim ña huñurqanakunkuña tawa candidatukuna rimanakunankupaq. Chaynapim asuwanraqa huñuykanakunku George Forsyth Victoria Nacional Partidupa Umalliqnin. Hinaspapas Julio Guzmán Kulli Partidupa Umalliqnin, Keiko Fujimori Fuerza Popularpa, hinallataq Verónica Mendoza Juntos por el Perú. Paykunam rimaykanamunku hinaspa riqsiykachimunku rimarisqankupi vacunakunamanta hinaspapas kay sasa punchawkunapi imaynatacha Perú suyupa kamachiknin kaspanku sasachakuykunata hulluchinkuman. Liu Perú llaqtayuqkunata amachanankupaq kay wata manaraq tukuchkaptin. Chay hinallataqmi rimariykamunkupas educación manta huk willakuykunatapas hisp'iykachimunku.
Fiscalización Comisión Ukupim Rimarikamun Piero Corbeto Onta Wasipa Umalignin. Chaypim Rixikachimun Imakunacha Kanan Hinas Papas Presupuesto Niskata Chaynapi Franja Electoral Niskapi Candidatukuna Willakuininkunata Propaganda Niskakunata Churanankupaj. Pachak Hanchichunka Hukniyuj Empresa Kunam Kanja Chaynapi Waira Wasikunaman Willakuininkunata Chayachinankupaj. Rixichimuskankuman hinaja Iskaychunkam Partido Político Kunam ña Rixirjachinkuña Spot Niskakunata Chaynapi Imayna llamkanankupajpas llaqtaman rixichinankupaj. Kunankamam Pachak Iskaychunka Pichkayuq Waranja Spot Niskakuna Willakuykuna Wayra wasikunapaj hinallataj televisión wasikunapajpas kachkan Chaynapi Perú kusuyukunaman chihirichinankupaj. Hinallatajmi Iskaychunka Waranja Willakuykunapas kanja Chaynapi Franja Electoral Niskapi Aswanraj llaqtaman riqsichinankupaj candidato pachapi kaspanku imayna llamkanankupajpas ichapas Perú suyupa kamachikninman hispirkuptinkuja. Kay chunka punchawniyuq febrero killam ña tukunjaña hinaspa willakuyninkunataja hispichinjaku pusaq punchawniyuq abril killakama. Chaypaqmi presupuesto kulji kachkan hanchis chunka hanchisniyuq millón soles kulji. Kaysasa punchawkunapi warmakunapas unkuymanmi chayarqunkuman ichapas virus utaq huk unkuykunawanpas ratarqachikunkuman. Chaynapim aswanraqa kay rupay punchawkunapi COVID chunkaysquniyuqmanta amachakunankupaq rimariykamunku hinaspa riqsichimuchkanku rebagliati Hampina wasimanta pacha chunka pichqayuq hospitalizasqakuñam kachkanku warmakuna kay enero killallapi. Hawaykus. En el verano aumentan. Kay huñi pacha verano nisqanpi warmachakuna unqunku wiksachan nanan umachan nanan utaq kunkachampas. Chaymi rivaliate Hampina wasimanta doctor Pedro Valdez kaynatari marimun. Wakin tayta mamakunam warmachanku wiksachan nanaptin umachan nanaptin imatachu warma qarikmikurun nispan ninku. Astawan hamana yachachuwanchu chay coronavirus unquywan kasqanta. Enero killapitaqsi chunka pichqayuq warmachakuna rivaliate Hampina wasiman chayarusqaku. Haynautaqa pisillas. Kunansi astawan warmachakunatapas coronavirus unquchimuchkan. Warmachakunam achka Hampina wasiman chayarunku chay coronavirus unquywan. Kunan astawan unquyqa warmachakunata unquchimuchkan. Doctor Valdez rimarimuntaqmi hinallam wasinchikpi unquymanta amachakunanchi. Chaynallataq warmachakunatapas amachana. Astawanja llaqtamasi hampa warmachaykichu hichawan kanja, wiksachan nananja, utaq chulliwan kanja, hinaptinqa Hampina wasimansi apanayki. Hampa warmaykichu chinall unqunqa imapas wiksan nananja, hinaptinqa emergencia nisqaman apanayki. Chay Hampina wasipi anapanankupaq. Y salud nisqanpitaqmi huk línea telefónica kachkan chaypi tapukunaykipaq hayakunaykipaq. Waqakuwaqmi kay línea 107 nisqanman. Coronavirus unquymanta tapukunaykipaq. Chaynallataq 411-8000 nisqanman. Chaypi imapas consulta asesoría nisqanta tapukunaykipaq. Ñañaturikuna kaytaqa allinta uyariykusun. Salud wasimanta pacham nimuchkanku, kunan pacham aswanraqa llaqtayuqkuna viruswan ratachikuchkanku parquekunapi. Chayna kaptinmi aswanraqa yarikamuchkanku allin wayrapasqalla purinapaq ama nisyuta huñunakuchkanapaq. Aswanraqmi Lima llaqtapi parquekunapi runakuna huñuykanakuspanku ratachikuchkanku. Kay hipa tawachunka pichqayuq punchawkunapim tarirqunku pachak parquekunata aswanra virus ratasqan parquekunata. Chaynapim nimuchkanku umalliqkunapas llamkaykamuchkanku hinaspa nimuchkanku llaqtayuqkuna amachakuychik allinta runakunamanta rakinakuychik hinaspapas mascarillawan allinta churapakuychik nispanku. Ama junhasunchu makinchiktapas allintam mayllipakuna. Chay hinallataqmi salud wasipipas llamkapakuqninkunata ña vacunachichkankuña COVID chunkaysquniyuqmanta amachasqakanankupaq Sinopharm vacunakunawan. Willakamusqankuman hinaqa aswanraqmi tinkinasqa Hampina wasikunapi Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ucayali, Ayacucho, huk llaqtakunapipas halaycha llamkapakuqninkunata Sinopharm vacunakunawan vacunarqachinkuña. Aswanraqmi kay hipa punchawkunapi kallpanchakamuchkanku hinaspa huk carrukunapi ambulancia nisqakunapipas lluqsiykuchkanku hinalla vacunanankupaq.
Utkayllaman chayaykusun Iquitos llaqtakama. Iskay chunka wayna sipaskunan puñurqanakunku hinaspa kawsaykunata chayachichkanku regional Hampina wasiman. Chaypi COVID chunka iskun niyukwan ratasqa runakunata yanapanankupa. Qhawaykus. Unquy pachawpinpi yanapakuy kay wayna sipaskunam Loreto Regional Hampina wasipi unquq runakunaman hampiq medikukunaman yanapakuyta chayachin mikunakunata. Kay sumaq proyectutam hallarirqa Jorge, kay hospital regionalpi. Iskay chunka wayna sipaskunam kachkanku kay Casa de la Solidaridad de Iquitos nisqanmanta. Paykunam tukuy sunqunkuwan mana qullqillapaq llamkanku. Tantakunata, yakuta, mikunata, gallitakunata llaqta runakunaman unquqkunaman chayachinku. Ñuqayku kachkaniku punchawpi. Tukuy punchawpi mam imallatapas mallirqakuchu. Manataqsi wayna sipaskunallachu. Kaypitaqsi kachkan alcalde distrital de Belén, Gerson Leja. Paypas chaynallataqsi wakcha runakunaman arrosta azucarta chaygachin. Astawan hampas llaqtamasi yanapaykuytachu munanki, chay kuyakuynikitas Loreto Regional Hampina wasiman chaygachiwaq. Vacunakunamanta wakinqa manchapakuchkan, wakinqa utkayllama, ñuqamanpas vacuna chayamuachun nispanichkanku. Kaymanta riqsipaykusun Clodomiro Landeo willaq masiwan. Imaynallam Clodomiro. Kay hayamusuq manta tupay kanakunchik llaqta masiykuna. Rimanakuytaña hallaykusunchik. Achka suyukunapim hatun llamkay hallaykun. Runakuna llaqta runakuna vacunachi. Kay unquymanta coronavirus manta amachasqa kanankupaq. Qhawasqanchikman hinaqa vacunaqa yanapakunmi. Manam astawan unquchiwanchikchu. Manam imapas sasamanja apawanchikchu. Hinaptin qhawawaqllay panillay amaña vacunamantaqa manchapusunchikchu. Llapanchikmi vacunachikunanchik. Mana chayqa manam kay pandemiaqa allintaqa tukunmanchu. Chaymanta vacunasqa runakunapim hinalla kay coronavirus kanman. Hinallataq mas tarikunman. Achka runataraq unquchinman. Chayna kaptinqa yuyarisun nisqaypi hina manaya pandemiaqa allintaqa tukunmanchu. Kaytapas nisqaykichik. Hinaña vacunasqa kaspapas hina qhawarikunanchik. Makinchikta haykaqpas maylikunanchik. Huk runakunamanta karullapi kananchik. Hinallataq mascarillayuq purikunanchik. Allin churasqawan sinqanchik siminchik harkasqa. Tukuy chaykunata ruwaspa allin llaqakusunchik ñuqawanqa huk punchawkamaña. Ñaña turiykuna lliwtik simuyuntinpim ña yuyarinaña kanja mama simikunapa punchawninta. Chayna kaptinmi Perú suyupipas Cultura Ministerio musuq puñunakuyta hatun puñunakuyta hispichimuchkan kunan punchaw pichqa chisinkuy pachamanta. Chayna kaptinqa ichapas qamkuna yaykuykuyta munankichik Facebook nisqantakama hatiykuychik Cultura Ministeriota. Chaypi astawan riqsipaykunaykichikpaq. Chaypi ña tinkuykanakuz.